أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا کسان سمریدی تاسونا او پریدی ببیانی يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا انتظار بکی دغ زنانا پخپل زانونو 4 میاشتې او 10 ورځې فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم پس کلا زورسیږي دغ زنانا خپلونه ټوتا پس نشتا گناہ پتا زبانی فیما پاغذ کی فعلنا فی انفسهن بالمعروف سوگی دا زنانا بخپلو زانونو کی بالمعروفی پخی طریقے سرام والله بما تعملون خبیر اللہ پاغ باندے ستاسو عملون کوئی خبردار دام ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او نشتا گناہ پتا سباندی پا غزکی سی اشاره کوئی تاسو پا غی سرا من خطبت النساء دا خطبی دا خزونان او اکننتم یا پت اراد کوئی تاسو فی انفسکم بخفل نفس نزلنو کی علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا پوی دا اللہ یقینا تاسو ستذکرونهن زردا دوی بتاسو دے زنانو لرا ولكن لا تواعدوهن لیکن وعدی مکوی تاسو دے زنانو سرا سرن پو پٹباندی الا ان تقولوا قولا معروفا مگر دا سیائی تاسو قولا معروفا ویناخا ولا تعزموا عقدة النکاح قسم کوئی د تړلو د نکاح حتی یبلغ الكتاب اجلا تر دې ورسیږي کتاب عدت اجله خپل انتها تا اجله خپل نیټه تا واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه پوئی شئی یقینا اللہ پوہیگی پاغت زلن استاسو کی فاحذروه نو یری گئی دا اللہ نام وَاعْلَمُوا پوئی شئی ان اللہ غفور حلیم یقینا اللہ دا بخن کے صبرناک